presentation program at the Great Stage. My name is Adi, and I'll be here. I'll accompany you for next 20 minutes. And I would like to say thank you so much to Elvia for coming here because of your visit today. It's already helped us to conserve the animal at Bali Zoo. Baik, selamat datang di program presentasi aneka satwa di panggung Green Stage. Sama saya Adi dan saya akan menemani Anda kurang lebih 20 menit ke depan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih banyak karena atas kunjungan Anda semua di sini sudah sangat membantu kami dalam program pelestarian atau konservasi satwa di Bali Zoo. Well, ladies and gentlemen, boys and the girls, I would like to hear your voice before we start the presentation for once again. Are you ready? Ready? Yes, once again, if you're ready. Are you ready? Okay, now let's do the first animal. For the first one, I would like to show you the semi-aquatic animals. What is that? Oh my God, Mika, I'm not calling you yet, but he just came directly. I just want to say, welcome to the Grand Stage. Oke, tadi Mika saya belum panggil, tiba-tiba langsung keluar saja mau bilang selamat datang di Grand Stage di annual presentation. Tapi masa khawatir, setelah kita ketemu dengan temannya Mika, jenis masih yang sama. Mika merupakan berang-berang dari Asia. Di sana. Don't worry guys, because actually we'll meet another otter. We will meet Mika's friend, the same species of the otter. It is the Asian small-clawed otter. Okay, now get ready. Now please welcome the next otter. Aldo. Oke, kita sambut namanya Aldo. Dan let's see how big Aldo is. Is it bigger or smaller than Mika? Kita lihat nih kira-kira Aldo ini ukurannya lebih besar atau lebih kecil daripada Mika. Okay, now let's see which way Aldo will be coming out. Is it from my left side, on my left side, or maybe behind you? Maybe, oh, it's coming out. Look at that. Aldo's jump just came and directly take the rabbit and put it back on the beam that provided. Would you like to give applause please for Aldo? Boleh kita langsung belakang Aldo ya? Datang-datang Aldo langsung mengambil sampah sudah keluar berang-berang yang sudah disiapkan. Okay, so as you see, this is actually become one message for us. One message for all of you here to keep clean the environment. Please do not littering around. Ya, ini merupakan suatu pesan buat kita semua yang ada di sini ya. Dari Aldo buat kalian semua agar selalu menjaga lingkungan tetap bersih. Jangan membuang sampah sembarangan dan kalau dengan sektor berang-berang Jakarta dan Asia. Okay, so according of the name of this otter, the species of the otter, Asian small-clawed otter is mean. This otter can be found in South to the Southeast Asia, including Indonesia. While in Indonesia, this otter can be found in Sumatra Island. Ya, sesuai dengan namanya, berang-berang ditemukan di kawasan Asia Selatan hingga ke Asia Tenggara termasuk Indonesia juga. Okay, and right now let's see Aldo closer. Kita lihat Aldo lebih dekat lagi sekarang karena sekarang kita melihat sesuatu dari berang-berang. Okay, so everyone, actually the otter can stand up straight like this. They even can use the two hind legs to stand up like this, and even they can use the two front legs to hold something like with the feet, even though they don't have the opposable tongue like us. Ya, dan kita lihat berang-berang juga bisa berdiri tegak layaknya primata seperti ini. dibilang bisa berdiri berang-berang tidak memiliki udara ya, bahkan bisa menggunakan bulu kaki depannya juga untuk memegang sesuatu seperti memegang makanan. Mereka nggak punya berdiri seperti kita, seperti primata lainnya. Manusia, kerang, dan yang lainnya. Okay, and this animal, the otter known as an excellent swimmer, the great swimmer, because in a day, otter they can spend up to 5 hours for swim, and when they're in the water, they can hold their breath until 6 minutes. Ya, mereka merupakan perenang yang handal atau excellent swimmer karena dalam sehari berang-berang bisa menghabiskan waktunya kurang lebih 5 jam untuk berenang, dan ketika mereka berada di dalam air, berang-berang bisa menahan nafasnya hingga 6 menit lamanya. Dan mereka merupakan satwa karnivora atau pemakan daging. Kalau kita perhatikan mereka memiliki gigi yang tajam semua. Dan mereka suka mencari makanan di sungai. Mereka berburu ikan, udang, kadal kecil atau juga pengerat lainnya seperti tikus. Okay, so I think this has become the last meet for Aldo, and it's time for Aldo to go back to his own enclosure. So once again, big applause please for Aldo and along with the trainer. Kemudian tradernya ada kasarannya. Like I said, right now let's see another animal. We still meet the mammal, but this mammal has the spikes on its body, the spiky things on its body. Okay, porcupine. That's first answer. Okay, contoh berikutnya adalah mamalia yang memiliki duri yang tajam di tubuhnya. Ada yang jawab porcupine barusan ya. Porcupine itu dalam bahasa Indonesia lanang ya. Okay, that's a good answer, but actually there is more than one animal has spikes on its body. If you came from Australia, hey Joe, porcupine. If you came from Australia, another one, can you say it?
Echidna, you're right. Oke, ada banyak kawan yang punya duri ya, seperti lanang misalnya, hedgehog dibilang, kemudian ada echidna. Echidna merupakan mamalia yang bertelur dari Australia, kemudian dari Papua juga, dari Indonesia Timur. Namun sekarang kita lihat siapa yang akan keluar, apakah ini echidna, hedgehog, atau porcupine. Oke, now let's see Evan, which animals will come out. Is it porcupine, echidna, or maybe hedgehog? So get ready. Now please welcome my friends. Pom Pom. Okay, kita sambut Pom Pom. Welcome back. For the one who say porcupine, you're right. You're correct. This is our porcupine, exactly the Javan porcupine. Nah itu Ya, landak ini yang dia landak Jawa ya. Landak Jawa merupakan jenis landak berukuran kecil. Ditemukan di beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, dan kemudian ada juga di Bali. Ya, so this animal known as the small size of the porcupine that can be found in Indonesia, such as in Sumatra, Java, of course, and also in Bali Island. And most of people know that the porcupine, they can shoot out the spines, but actually they can't do that. It only happened in the movie, in cartoon movie, because actually the porcupine, they only make the spines stand up when they feel afraid to protect their body from their enemies or the predators. They will open the spines. Mereka jadi banyak yang mengira bahwa kalau landak ini mereka bisa menembakkan duri-durinya. Tapi hal itu tidak benar ya. Itu hanya ada pada film kartun saja. Jadi melainkan landak hanya akan membuat durinya berdiri, buka durinya ketika mereka merasa terancam. Jadi melindungi tubuhnya dari serangan musuh atau predatornya, landak akan membuat durinya berdiri, kemudian akan membuat duri tersebut tertancap di tubuh musuhnya dan akan melepasnya. Tapi nggak usah khawatir, duri yang lepas akan tumbuh kembali di tempat posisi yang sama. And you know what, guys? Actually, the Java porcupine is the one of the most successful breeding program that we do in the zoo. Even in a few years ago, Bali Zoo will release 9 of the Java porcupine into the wildlife exactly in Tabanan Regency of Bali. Would you like to give a close please once again for Bali Zoo? Thank you so much. Yeah. Jadi landak Jawa ini merupakan salah satu satwa yang berhasil dilestarikan dengan baik oleh Bali Zoo. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kami Bali Zoo sudah sukses melepas liarkan 9 ekor landak Jawa ke habitat aslinya tempatnya di Kabupaten Tabanan Bali. Okay, so this animal is the third largest of the rodent in the world. But not the Java porcupine. It is the giant from Africa after beaver and capybara. Okay, now it's time for Pom Pom Dictation is left the backer. Once again, big applause please for Pom Pom along with the trainer, Mr. Akas. Thank you so much. Okay, jadi kalau kita lihat nih, landak merupakan jenis satwa penggerak. Bahkan mereka merupakan penggerak terbesar ketiga di dunia setelah beaver dan juga capybara. Jadi kalau kita bandingkan bukan landak Jawa yang terbesar ketiga, yaitu adalah landak Afrika atau giant porcupine dari Afrika. Ukurannya 3 kali lipat terbesar dari ukuran landak Jawa yang terbesar. Okay, and right now let's see another animal. This one is quite unique for you. Why? Because I think some of you never seen this animal before. And how? Because this animal only can be found in the wildlife, of course, and also in some of the conservation institution like Bali Zoo. In wildlife, this animal can be found in 3 different islands in Southeast Asia. It is Borneo, Sumatra, and Java Island. And this animal is combining or using 2 names of different animals. Just think about it, okay? Contoh berikutnya ditemukan di 3 pulau berbeda di Asia Tenggara. Ditemukan di Pulau Borneo. Di Borneo ada 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kemudian ditemukan di Sumatera juga, dan juga di Pulau Jawa. Nah, satwa ini menggunakan atau menggabungkan 2 nama hewan sekaligus. Okay, so does anyone can guess what is our next animal that using 2 names of different animals? Apa nih kira-kira hewan yang menggunakan 2 nama hewan sekaligus ditemukan di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa? What is that? No idea? For example, like Komodo dragon. Komodo and dragon. So Komodo dragon they native to East Nusa Tenggara. Any answer? Komodo. Komodo is East Nusa Tenggara. They cannot be found in Borneo, Sumatra, or Java. Yes, what do you think? They are omnivores. Okay, no idea? Yes, you're right. That's the first clue. They stay in the tree. Is there anyone can answer what's next animal? Bear, cat, that good answer. One say bear, cat, you know bear and the cat. Orangutan is not animal's name. Orang means man, and utan means forest. Okay, so not animal's name. Okay, I love the first answer. Bear, cat. Okay, bear, cat atau beruang kucing ya. So get ready. Now please welcome our next animal. Loli. Oke, kita sambut Loli. Kira-kira Loli itu merupakan hewan apa? Pakai 2 nama hewan. Apakah benar bearcat atau hewan yang lainnya? Misalnya babi rusa. Oke, babi rusa 2 nama hewan ya, babi dan rusa. Alright, finally. So, do you know what kind of this animal?
This one is bearcat, correctly. Oke, yang jawab bearcat jawabannya benar banget. Inilah beruang kucing Asia. Kalau kita di Indonesia sering menyebutnya dengan sebutan binturong. Okay, this is our Asian bearcat, mostly known as binturong in Indonesia. Okay, why they got the name bearcat? The first time, the first thing, look at the body. Okay, this animal has big, long and black hair, just like the body of the bear. And if you look at the face, it has the whiskers, just like the cat. And even the voice also sounds like the cat. But in fact, they neither bear nor cat. They are the species of the seabed, the family of seabed. If you don't know seabed, maybe you're familiar with the luwak. Jadi animal we can produce coffee. This animal still belongs to luwak family. Ya, kenapa dikatakan beruang kucing? Ya, pertama kita perhatikan tubuhnya. Jadi mereka memiliki rambut yang lebat berwarna hitam seperti tubuh beruang. Kalau kita perhatikan wajahnya, binturong ini memiliki kumis sensori atau whisker seperti kumis dan kucing. Akan tetapi mereka bukan keluarga beruang maupun keluarga kucing. Mereka adalah keluarga musang terbesar di Asia. Okay, so right now let's see the tail. Well, this animal has big and long tail. It is not a common tail. It is called as a prehensile tail. It's made. They use the tail as the fifth hand or fifth leg. And as you see, they use the tail to help them to stand up straight or even balancing its body when they want to move from one tree to the other tree because they can hold the branches and also grab something with the tail. Oke, jadi mereka memiliki ekor yang besar dan panjang, yaitu bukan ekor biasa, itu namanya ekor prehensile. Artinya, binturong ini bisa menggunakan ekornya sebagai tangan atau kaki kelima. Karena mereka menggunakannya untuk menopang tubuhnya, untuk berdiri tegak seperti barusan. Kemudian juga mereka menggunakannya untuk menyeimbangkan tubuhnya ketika mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Jadi mereka menggunakannya untuk memegang ranting pohon atau kayu dan juga untuk meraih sesuatu. Oke, jadi satwa ini merupakan satwa true arboreal, artinya binturong menghabiskan waktunya kurang lebih 95% di atas pohon. Mereka jarang sekali turun ke bawah, mereka akan turun ke bawah kalau ada makanannya di bawah. Okay, so this animal known as the true arboreal animals is made. They spend their times up to 95% on the tree. Okay, and if you get close to this animal, you will smell something nice, something good. It smells like the butter popcorn or the pandan. Okay, kenapa? Kalau kita mendekat ke binturong, kita mencium aroma yang sangat unik, aromanya seperti aroma pandan dan juga aroma popcorn karena mereka memiliki kelenjar sekresi berada di bawah ekornya untuk menandai dengan kekuasaan mereka atau berkomunikasi dengan binturong lainnya. Okay, that was enough from Lolly. Once again, big applause please for our first Asian bearcat Lolly winner. It was Mr. Aribawa. Okay, and right now let's see another animal. You must be curious, guys, how our trainer, our zookeepers train the animals so they can be as smart as the animal that you saw before. And don't worry, because the next one will tell you, will explain to us about one of our animal training concept that we applied in the zoo. Okay? Saat berikutnya akan menjelaskan ke kita semua. Mungkin banyak yang penasaran bagaimana sih cara kiper-kiper melatih satwa sehingga satwanya bisa nurut seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, satwa ini akan menjelaskan salah satu konsep yang kami terapkan di Bali Zoo. Dan satwa ini sebenarnya ditemukan di hampir seluruh bagian dunia kecuali Antartika. Mereka ditemukan di banyak benua, ada di Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan juga di Australia. Okay, so after I give you the clue, this animal actually can be found in almost all the world except Antarctica. They can be found in some continents like in Europe, America, Asia, Australia, and also in Africa. Okay, and some in Bali Zoo. You can find lots of them in Bali Zoo if you have strolled around the zoo. Okay, so right now get ready. Please welcome my friend Dadang. Oke, namanya Dadang, namanya lengkap banget. Kita lihat apakah Dadang ini merupakan satwa dari Indonesia juga. Alright, so let's see what kind of Dadang. Alright, this is my friend. Is it Ronaldo or Messi? I don't know. Okay, alright, this is my friend Dadang. So become this is the small size of the goat, and actually they are known. Domestic goat from Indonesia. Instead, this is came from Europe, exactly in Czech Republic. So you can say this is a Czech goat. Okay, namanya Dadang. Dadang merupakan kambing yang berasal dari Eropa. Kalau kita bandingkan dengan kambing di Indonesia, ukurannya lebih kecil daripada kambing Indonesia. Jadi ini ditemukan di kawasan Republik Ceko, bisa dibilang namanya adalah kambing Ceko. Okay, right now I'm going to tell you about PRT. PRT means positive reinforcement training. Okay, so how this training method is
this works. And actually, the keeper has some things to as the instruction. Sometimes the keeper uses dramatic gesture, with vocal comments, or even the tools like the whistle as the instructions. And when the animals follow your instruction, the goal for the animals will get the reward. The reward is kind of their favorite food. Okay? Ini namanya konsep PRT. PRT adalah kepanjangan dari Positive Reinforcement Training. Nah, di mana Balizu melatih contoh bukan menggunakan kekerasan atau obat-obatan, melainkan dengan cara yang positif seperti ini. Nah, ini dasarnya PRT menggunakan beberapa cara sebagai perintah. Nah, perintahnya ada yang menggunakan perintah gerakan tubuh, ada yang menggunakan suara, ada juga yang menggunakan alat seperti peluit. Nah, kalau untuk kami kita lihat adanya menggunakan perintah gerakan tubuh ya, kita lihat dikasih instruksi untuk berputar, turun, naik, berbaring atau berhenti. Dan ketika mereka mengikuti perintahnya, mereka akan mendapatkan reward atau upah berupa makanan favorit mereka. Nah, hal ini sangat berguna bagi Balizu, terutama kepada dokter hewan. Nah, dokter hewan ketika mereka ingin melakukan medical check up seperti menyuntikkan vitamin, vaksinasi, atau mengambil sampel darah, mereka menggunakan metode ini. Dan kami terapkan hal ini bukan kepada kambing saja, melainkan kepada semua hewan di Balizu. Itu binatang ini, termasuk juga singa, gajah, harimau, dan yang lainnya. Okay, so actually this method is very useful for us, especially for the